Hai, saya Alisa. Tapi saya dekat kedai hari ni tapi tutup. Tak tahulah saya kena duduk dekat mana. Jadi saya cari kedai tutup juga. Jadi saya tak pandai lah balik dekat rumah. Jadi kenapa ibu saya letak saja. Tapi saya tak tahulah macam mana beg ibu saya. Ibu saya kata right in the store. Saya tak faham lah. Saya right in the store sebenarnya dekat lain. Saya tak nak tempat cerita. Malam dah ni. Balik. Saya kan tak tahu. Lepas tu saya ingat nak bobak. Lepas tu saya nak tak tahu. Lepas tu saya kata tak faham. Gitu.